Hola, ¿qué tal estáis amigos? Gimana kabar kalian teman-teman? Kembali bersama Don Fai dalam episode número 32. Episode ke-32. Bagi yang baru bergabung silahkan untuk segera subscribe, dan yang sudah bergabung saya ucapkan muchas gracias. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, Don Fai akan mengajak belajar teman-teman sambil mengenal tempat wisata menarik dari negara-negara yang berbahasa Spanyol bagian ke-22. Vamos a pasear. Mari kita jalan-jalan. Bagian ke-22. Ahora vamos a conocer la República Dominicana en América Latina. Sekarang kita akan mengenal Republik Dominika di Amerika Latin. Santo Domingo, ibu kota Republik Dominika, merupakan permukiman pertama bangsa-bangsa Eropa di belahan berat bumi. Ketika Columbus berlabuh pertama kali di benua Amerika pada tahun 1492. Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, fue el primer asentamiento de naciones europeas en el hemisferio occidental, cuando Colón desembarcó por primera vez en el continente americano en 1492. Alcázar de Colón adalah sebuah istana bersejarah yang terletak di zona kolonial di Santo Domingo yang didirikan di puncak bukit menghadap ke Sungai Ozama dan pernah menjadi tempat tinggal yang dibangun oleh Diego Columbus dan keturunannya di Pulau Hispaniola. Alcázar de Colón es un palacio histórico ubicado en la zona colonial de Santo Domingo que fue erigido en la cima de una colina con vista al río Ozama y que una vez fue una residencia construida por Diego Colón y sus descendientes en la isla española. Calle El Conde adalah jalan perbelanjaan pertama dan tetap menjadi area perbelanjaan pejalan kaki paling populer di Republik Dominika. Membentang sejauh 10 blok, jalan berbatu ini dipenuhi dengan restoran, kafe, toko souvenir, supermarket, pedagang seni jalanan yang memamerkan lukisan berwarna-warni dan pedagang kaki lima mendorong gerobak es krim. La calle El Conde es la primera calle comercial que sigue siendo la zona comercial peatonal más popular en la República Dominicana. Extendiéndose a lo largo de 10 cuadras, esta calle adoquinada está llena de restaurantes, cafés, tiendas de souvenirs, supermercados, vendedores ambulantes de arte que exhiben sus coloridas pinturas y vendedores ambulantes empujando carritos de helados. Casa de Teatro adalah salah satu pusat budaya paling dihormati di Santo Domingo. Lokasi bersejarah ini menyelenggarakan pameran seni dan fotografi reguler, serta film dan music live. Ini adalah pusat favorit bagi para kreatif, dari penyair, penulis, hingga aktor. Casa de Teatro es uno de los centros culturales más respetados de Santo Domingo. Esta ubicación histórica alberga exhibiciones regulares de arte y fotografía, así como películas y música en vivo. Es un centro favorito de creativos, desde poetas hasta escritores y actores. La Casa de Tostado adalah rumah kolonial yang telah dipugar di sebuah museum yang menampilkan gaya hidup keluarga kelas menengah Dominika abad ke-19 dengan pajangan model furnitur, kamar tidur dan perpustakaan di dapur dengan oven arang, ruang jahit, dan ruang teh. La Casa de Tostado es una casa colonial restaurada en un museo que muestra el estilo de vida de las familias dominicanas de clase media del siglo XIX, con exhibiciones de modelos de muebles de dormitorio y biblioteca en una cocina con horno de carbón, sala de costura y salón de té. Katedral Primada dari Amerika dibangun antara tahun 1510 dan 1540. Katedral pertama di Amerika terus berdiri dengan segala kemegahannya di jantung kota kolonial. Sisa-sisa Christopher Columbus ditemukan di sini pada abad ke-19. La Catedral Primada de América fue construida entre 1510 y 1540. La primera catedral de las Américas continúa
erguida en todo su esplendor sobre el corazón de la ciudad colonial. Los restos de Cristóbal Colón se encontraron aquí en el siglo XIX. Sentro Kultural de las Komunikasiones adalah museum termuda di kota yang menunjukkan sejarah dan evolusi media di Republik Dominika, dari televisi hingga radio dan internet, hingga abad ke-20 dan seterusnya. El Centro Cultural de las Comunicaciones es el museo más joven de la ciudad. Muestra la historia y la evolución de los medios de comunicación en la República Dominicana, desde la televisión hasta la radio e internet hasta el siglo XX y más allá. Kapel Nuestra Senyora de los Remedios awalnya dibangun pada abad ke-16 oleh keluarga Davila. Kapel gotik berusia 500 tahun dimaksudkan sebagai tempat perlindungan agama pribadi, tempat keluarga-keluarga Spanyol terkemuka berkumpul untuk berdoa. La Capilla Nuestra Señora de los Remedios fue construida originalmente en el siglo XVI por la familia Dávila. La capilla gótica de 500 años estaba destinada a ser un santuario religioso privado donde destacadas familias españolas se reunían para orar. Punta Cana merupakan daerah wisata paling populer dengan pemandangan yang indah dengan laut yang biru, pasir putih, ombak yang tenang. Padang palem berlapis pohon yang dikemas dengan resort semakin memanjakan para pengunjungnya. Punta Cana es la zona turística más popular con hermosos paisajes con mar azul, arena blanca, olas tranquilas, palmeras bordeadas de árboles y repletas de resorts para mimar a sus visitantes. Wah, kawan-kawan ini harus benar-benar ya bermain dan berkunjung ke Punta Cana. Taman Nasional Timur ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Tempat ini merupakan habitat utama dari berbagai ratusan spesies hewan dan tumbuhan, salah satunya 112 jenis burung, 4 spesies penyu, serta menate, lumba-lumba hidung botol, berbagai spesies ikan. El Parque Nacional del Este está designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este lugar es el hábitat principal de cientos de especies de animales y plantas, una de las cuales son 112 especies de aves, 4 especies de tortugas y menatíes, delfines mulares, varias especies de peces. Teluk Samana memiliki banyak pulau-pulau kecil yang bertaburan, pantai-pantai yang dikelilingi pohon palem, sekaligus surga bagi hewan-hewan laut. Salah satu yang menarik adalah adanya paus bungkuk. La bahía de Samaná tiene muchas islas pequeñas dispersas, playas rodeadas de palmeras y un paraíso para los animales marinos. Uno de los aspectos más destacados es la ballena jorobada. Dan tentunya masuk ke gastronomi atau kuliner dari Republik Dominika. Makanan Dominika memiliki pengaruh Eropa tetapi berkembang di Amerika dan dengan ciri-ciri Afrika tertentu. Nasi, daging, kacang-kacangan atau sayuran sangat penting yang dianggap dalam hidangan paling khasnya seperti bendera, yaitu nasi putih, kacang-kacangan dan daging rebus, atau sancocho, yaitu sup, daging rebus, sayuran, pisang dan singkong. La comida dominicana tiene una clara influencia europea, pero desarrollada en América y con ciertos rasgos africanos. Tiene una gran importancia el arroz, la carne, los frijoles o los vegetales, lo que se percibe en sus platos más típicos como la bandera, con arroz blanco, habichuelas y carne guisada, o el sancocho, que es un estofado de carne guisada, hortalizas, plátano y yuca. Wow, sangat menakjubkan ya, sepertinya nggak sabaran nih kita harus segera mencoba gastronomi dari Republik Dominika. Muchas gracias amigos. Bueno chicos, semoga kalian suka dengan informasi yang baru kita simak mengenai keindahan negara Republik Dominika di Amerika Latin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda notifikasi serta share Donfy ke semua teman-teman. Muchas gracias, hasta pronto.